सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, और सियासी मौज़ूआत भी आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। इसमें हम चौधरी निसार जो कि 3 साल बाद हल्फ उठा चुके हैं, उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाहती हूँ मुल्क भर में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से, ख़ास तौर पर जो सिंध में अमन अमान की सूरत हाल है, जराइम में इजाफा हो गया है। और अब वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी कराची पहुँच रहे हैं और कल वो एक अहम इजलास सदारत भी करेंगे रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में। न सिर्फ ये बल्कि कल सुबह वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी करेंगे। एक जानिब तो कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, लेकिन जराइम बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें न सिर्फ सिंध बल्कि कराची में भी हम देख रहे हैं कि जराइम की शरह में इजाफा हुआ है। डकैती की वारदातें बढ़ चुकी हैं, स्नैचिंग हो रही है, सड़कों पर लोगों से मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों से उनको महरूम किया जा रहा है। तो ये एक ओवरऑल सूरत हाल है जो कि पूरे कराची समेत सिंध भर की है। और आपने देखा था कि हालात खासे हद तक मामूल पर आ चुके थे, लेकिन 1-1.5 साल में ये हालात खासे ख़राब हुए हैं। क्या वजह है कि हर तरफ जो हम देखते हैं डाकुओं की गैंग हैं, ये गैंग जो है वो कैसे सामने आते हैं, इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा होता है और ये किस तरीके से एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा के वहाँ पर इस तरह की वारदातें करते हैं। सबसे पहले इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं डिप्टी ब्यूरो हेड शुएब बर्नी, उनसे डिटेल्स देते हैं, फिर हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। शुएब, बड़ा अहम कल का इजलास होगा, शेख रशीद करेंगे रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में, फिर कल मुलाकात भी है उनकी वज़ीर आला से। लेकिन ये अचानक क्या वजह हुई? आप तो रिपोर्ट कर ही रहे हैं कराची समेत सिंध भर में एकदम से हमने देखा कि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हुई, जराइम बढ़ गए हैं। क्या वजह है इसकी? ये बिल्कुल आपने अपने इंट्रोडक्शन में सही बात की कि अचानक से ऐसे मामला सामने आ रहे हैं। सुबह सिंध में अमन अमान और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी भी तरह से तसल्ली पर नहीं दी जा सकती। कराची शहर के डाकू हो या कच्चे में सिंध भर के डाकू हो, सूरत हाल एक ही जैसी है कि पुलिस से काबू में नहीं आ रहे। रेंजर्स भी सिंध में कई सालों से मौजूद है, लेकिन सूरत हाल हम देखते हैं कि काबू में नहीं है। कच्चे के इलाके में अगर बात कर ली जाए, जहां पर सिंध में अब डाकू खुले तौर पे इदारों को चैलेंज कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया चंद रोज कबल, और उसके बाद उन्हीं की जो बख्तरबंद घाटी चेन वाली उस पे चढ़ गए और अपना जैसे कोई फखर के अंदाज में उन्होंने वीडियो बनाई, वहां पर उन्होंने वीडियो बना के वायरल की। तो उसके बाद जो पैगाम दिया, उसके बाद वजीर आला सिंध ने जारी करे और फिर डीआईजी। लेकिन वजीर आला तो कह रहे हैं कि पुलिस ने काबू किए हैं हालात हमेशा। आप कह रहे हैं पुलिस से हालात काबू नहीं हो रहे, लेकिन वजीर आला तो कह रहे हैं पुलिस नहीं काबू की हमेशा, और ये पुलिस की कामयाबी है। जी देखिए, पुलिस ही सबसे ऐसी होती है ना, पुलिस को ही सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर के मामला बिगाड़ने सुधारने में दोनों में उन्हीं का हाथ होता है। अमूमन जब ये जो मुल्जमान जब भी वारदातें करते हैं तो इनको पुलिस की ही पशपनाई होती है या सियासी जमातों की होती है। अभी भी ये जो अंदरूनी सिंध के जो बड़े ये जो पकड़े उनकी तस्वीर होती हैं सिंध की 72 सियासी शख्सियात के साथ, मौजूदा कैबिनेट के मेंबर्स के साथ। और ये कोई नया वाकया नहीं है पाकिस्तान में या कराची में कि क्रिमिनल्स जो है वो अपने जराइम को छुपाने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को या सियासी जमातों की पुष्पनाई हासिल करते हैं। अंदरूनी सिंध के भी जो डकैत हैं जो अगवा का तावान तलब करते हैं और वो फिर आगे तावान लेने के बाद दूसरे ग्रुपों को देते हैं और फिर उसके बाद उनका रेट बढ़ता है और ये डीलिंग होती है। ऐसे लोगों के पीछे भी सियासी जमात पुष्पनाई बिल्कुल मौजूद है। आज भी आगे उनमें हम देखते हैं, यानी कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और इसका कोई ना कोई तो एक प्रॉपर हल निकलना बड़ा जरूरी है। शुएब बर्नी हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार एडिटर इन चीफ बोल्ड न्यूज़ नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया। तालपुर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। अचानक क्या होता है, क्यों अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होना शुरू हो जाती है? ज़ाहिर पुलिस का ही फ़र्ज़ है कि वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, लोग महफूज हों सड़कों में पे भी, अपने घरों में भी। लेकिन जो हमने देखा कि अच्छा ये कच्चे का जो इलाका है यहाँ पर ये नई बात तो नहीं है, लेकिन ये मामला थम गया था, रुक गया था। एकदम से डकैत जो हैं वो बेकाबू हो गए, दोबारा से वारदातें शुरू हो गई,
اور پھر اگر کراچی کی بات کروں تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ اپنے گھروں میں کہیں محفوظ نہیں ہے، گلیوں میں لوگ لٹ رہے ہیں، سڑکوں پہ لوگ لٹ رہے ہیں، اسنیچنگ کی جا رہی ہے ان سے، ان کی قیمتی اشیاء سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ اچانک ہوا کیا؟ ایسا سندھ حکومت کے علم میں چیزیں آ رہی تھیں؟ اب یہ جو آپریشن شروع ہوا ہے ڈکیتوں کے خلاف، اس میں آپ لوگوں کو کتنی کامیابی ملی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دو ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں، مجھے اگر آپ کو الگ الگ سمجھانے پڑیں گے۔ کراچی کا ایک الگ ایسپیکٹ ہے اور کچے کا ایک الگ ایسپیکٹ ہے۔ بالکل جہاں تک آپ کی بات ہے کراچی کی، تو یہاں پر کرائم بھی بڑھ رہا ہے، یہاں پر خودکشیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ یہ وہ بیسک پالیسیز ہیں جس نے عوام کو بھوکا چھوڑ دیا ہے، اور یہ جب بھی ایسی حالات ہوتی ہے اور جب بھی ایسی غلط پالیسیز پہ فالو کیا جاتا ہے، اکنامک پالیسیز کو تباہ برباد کیا جاتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے۔ اوپر سے آپ کو پتہ ہے کرونا کی سچویشن میں بھی لوگ پریشان ہیں، تو ہم نے ایک رائز دیکھی ہے اور پولیس اس کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ یہ پراپر 100% امن تب آئے گا جب ہمارا سیف سٹیز پروجیکٹ پورا ہو جائے گا، جس میں آپ کے پورے کراچی کا کوئی ایسی لوکیشن نہیں ہوگی جو کہ کیمرہ کی آنکھ سے چھپی ہوئی ہو۔ تو یہ اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں، پر یہ پروجیکٹ لانا جلد سے جلد اس کو کمپلیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ صاحب آپ نے جوڑا اس کو مہنگائی، بے روزگاری، صحیح ہے، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے معاملہ، لیکن 2011-12 تک تو بہت حالات خراب تھے کراچی کے۔ یہاں پہ لوگ قتل کیے جاتے تھے، ہر وقت یہاں پر جو ہے وہ صورتحال خراب رہتی تھی، لوگ خوف کا شکار تھے۔ اس کے بعد سے صورتحال بہتر ہوئی تھی، تو کیا اس وقت بھی یہی وجہ تھی؟ کیا اس وقت بھی یہی معاملات تھے اگر ہم بات کریں تو؟ دیکھیں، یہ تو زمانہ پورا ہم نے سدھارا، بہتر کیا نا۔ ایم کیو ایم کو کس نے سیدھا کیا؟ ایم کیو ایم جو پورے کراچی سے بھتہ لیتی تھی، لوگوں کو کڈنیپ کرتی تھی، فیکٹریوں میں لوگوں کو آگ لگا کے مار دیتی تھی، تو ہم نے کیا، وہ بھی ہم نے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو لیاری گینگ وار ہے، اس سے کون لڑا؟ اس سے بھی ہم لڑے، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ہمارا ساتھ دیا۔ تو ان سب چیزوں کے خلاف ہم ہی لڑتے ہیں۔ اگر وہاں پہ جو کچے کے علاقے میں آپریشن ہو رہا ہے، وہ بھی ہمارا یہ ایک بہت پرزور قسم کا آپریشن ہے۔ سندھ حکومت خود ہی آپریشن کری ہے، سندھ پولیس اس میں انوالو ہے۔ لیکن یہ الزام کیوں لگاتی ہیں جماعتیں آپ لوگوں پر کہ یہ تو آپ لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے، لوگ ملے ہوئے ہیں، پہلے سے مخبری کر دی جاتی ہے، پھر ڈاکو بھاگ جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک کتنے ڈاکو مارے جا چکے ہیں، کتنے ڈاکو گرفتار ہو چکے ہیں، کتنے ڈاکوؤں کے ٹھکانوں گھروں کو آگ لگا کے بلڈوز کر دیا گیا۔ ہم ان کا نام و نشان مٹانے جا رہے ہیں، اور ہمیں بہت اچھا پروگریس ہے۔ دکھ کی بات ہے، ہمیں نقصان ہوا، ہمارے پولیس کے اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی جو انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، پر جب بھی آپ کے پاس فیس ٹو فیس کمبیٹ ہوتا ہے تو اس میں دونوں سائڈوں کا نقصان ہوتا ہے۔ پولیس کا ضرور نقصان ہوا ہے، پر ہم نے جو ڈاکو ہیں اور جو ڈاکوؤں کے سہولت کار ہیں، ان سب کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور یہ سی ایم صاحب کے آرڈرز ہے کہ جب تک ایک بھی ڈاکو کہیں مسنگ ہوگا، یہ آپریشن روکا نہیں جائے گا جب تک ایک بھی ڈاکو وہاں پہ۔ اچھا، صورتحال الارمنگ ہے نا طالپور صاحب، جبھی تو وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے، وزیر داخلہ کراچی آ رہے ہیں، کل بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ سے ملاقات بھی ان کی ہوگی، تو حالات غیر معمولی تو ہیں۔ میرے خیال سے اس کو ذرا زیادہ کریٹ کر رہے ہیں، ہائپ کریٹ کر رہے ہیں۔ سچویشن تو بھی اتنی اچھی نہیں ہے، پر جو باقی صورتحال ہے باقی صوبوں میں، پنجاب میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ ہم سے بہت بدتر ہے۔ ان کے جو ڈسٹرکٹس ہیں، یہ کون کریٹ کر رہا ہے؟ بالکل پنجاب میں بات کروں گی، لیکن یہ کون کریٹ کر رہا ہے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ تو حالات ہے نا، جو آپ کا پرائم منسٹر ملک کا ہوگا، جو اس کی پالیسیز ہوں گی، اسی کے حساب سے حالات چلیں گے۔ آپ لوگوں کو بے روزگار کر دیں گے، آپ سٹیل ملز بند کر دیں گے، آپ پی آئی اے سے لوگ نکال دیں گے، آپ لوگوں کی، تو یہ تو دس ول ہیپن۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں میں ظاہر ہے جب یہ بے روزگاری ہوگی، مہنگائی ہوگی، تو ہی اس طرح کے حالات ہوں گے۔ لقاری صاحب، کیا اس کو اس چیز سے جوڑنا ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ یہ ڈاکو راج، یہ سارے معاملات تو کوئی نئے نہیں ہیں، یہ پہلے بھی ہم سنتے رہے، خاصے عرصے تک یہ کچے کے علاقے میں آپریشن ہوتا رہا، وہاں پر لوگ لوٹتے ہیں، وہاں پر ڈاکو ہیں، سب کو پتہ ہے، پھر معاملہ تھم جاتا ہے، پھر دوبارہ سے اٹھ جاتا ہے۔ اگر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو کیا ہم سارا کا سارا یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اسی لیے معاملات خراب ہو رہے ہیں؟ معاشی ناانصافی تو یقیناً، اور سماجی ناانصافی جو ہے وہ یقیناً اس تمام جرائم کی جڑ میں ہوتی ہے۔ جب ناانصافی ہوتی ہے تو یعنی اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے اندر بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، بے روزگاری ہوتی ہے، ان کو کھانے پینے کو نہیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ جرائم کی طرف جائیں، لیکن لوگ جرائم کی طرف جاتے ہیں۔ یہ پہلے نیچے کے علاقوں میں ہوا کرتا تھا۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو حالہ کے ارد گرد کا علاقہ، سعید آباد کا علاقہ،
आगे जाकर नवाब शाह का इलाका, यहाँ पर सफाया हुआ और उस तरफ ऊपर की तरफ जो है वो यहाँ से लेकर अपना सैमन से और दादू का इलाका और मेहर का और खैरपुर नाथन शाह का, और उससे आगे चले जाएं दादू से आगे चले जाएं तो मीरपुर का इलाका, मीरपुर भट्टो उसका इलाका, और उसके साथ में लाड़काना, कंबर, शहजाद कोट, यहाँ इस एक हद तक जराइम में कमी वाक़ई है। वो ऊपर चला गया है, जो शिकारपुर का, जैकोबाद का, कंदकोट कश्मोर का इलाका जो है वहाँ पर जराइम हो रहे हैं और घोटकी के इलाके में जराइम हो रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि जराइम जो हैं वो यानी साउथ की तरफ चले गए, सिंध के साउथ की तरफ चले गए। यकीनन वहाँ पर एक तो ये कि जंगल अब भी वहाँ प्रिवेल करते हैं, जंगल मौजूद हैं जो कच्चे के इलाके के जंगल हैं, और वहाँ पर उनके छुपने की पनाहगाहें बनी हुई हैं, और उसमें जो है उनके सरपरस्ती भी होती है। कोई ऐसी बात नहीं है कि सरपरस्ती नहीं होती है, और सरपरस्ती दो तरह से होती है। एक सरपरस्ती तो पुलिस की तरफ से, मकामी पुलिस जो होती है वो जराइम की पुष्टपनाही करती है, और उन पुलिस वालों के जिन्होंने ये लिया है उनकी जायदादें, उनके मिल्कियतें, उनके बंगले, उनके आयाश गाहें, ये सब कुछ उनका पता देते हैं। और अगर इन पर तहकीकात की जाए, हमारे रिपोर्टर काम करें, तो एक बड़ी चीज़ निकल सकती है कि यहाँ पर किस तरह से हुआ है। और फिर ये कि डाकू जो हैं वो आला कार के तौर पर काम करते हैं। ये आज से बात नहीं है, ये पिछले पाकिस्तान बनने के से पहले और उसके बाद में। लगाई साहब, अगर आप भी कह रहे हैं कि वाकई ये मुआशी सूरत हाल होती है इसलिए ये चीज़ें सर उठाती हैं, क्या वाकई यही एक वजह होती है जिसकी वजह से ये चीज़ें एकदम से दोबारा से सामने आती हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता। एक वजह, सबसे बड़ी वजह तो ये होती है, सबसे बड़ी वजह तो ये होती है, वो शख्स क्यों जाएगा जिसको घर में खाना मिला हो, वो जाकर डाकुओं से मिल जाए और फैशन के तौर पर अख्तियार कर ले और मौत के मुंह में, उनको पता होता है कि उनने मौत के मुंह में, अल्टीमेटली उनने मौत के मुंह में जाना है, और कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन देखें, सिंध में जराइम हो रहे हैं, कराची शहर में भी जराइम हो रहे हैं, लेकिन जो कुछ शुजाबाद का और डेरा गाजी खान के गुज़श्ता रोज के वाक़यात हैं, वो इतने भयानक, इतने हीनियस, इतने दर्दनाक हैं। रात भर मैं नहीं सोया हूं जो मुझे वहां से इतला आई डेरा गाजी खान से कि किस तरह से उस जिंदा आदमी के हाथ काटा जा रहा है। वो देख रहा है कि मेरा हाथ। आ रही हूँ लगारी साहब, मैं उसी स्टोरी पर आ रही हूँ। सिंध की हम बात कर रहे थे और ये मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि मुल्क भर में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो अलार्मिंग है, वो खराब है। आज वजीर आजम ने भी इस पर बात की, डेरा गाजी खान में होने वाले वाक़े पे। यहाँ पर भी एक गैंग सरगर्म है और ये गैंग पुराना है और ये गैंग एक बार फिर से आ गया है और यहाँ पर इनकी दरिंदगी है, बर्बरियत है। जिस तरह लगारी साहब ने कहा कि एक शख्स जो कि जिंदा शख्स था, उसका नाक कान काट दिया गया, उसको ऐसे छोड़ दिया गया, उसकी वीडियो बनाई गई, उस वीडियो को वायरल किया गया। ये डराने के लिए, धमकाने के लिए ये तमाम तर हरकत की जा रही हैं। एक ऑपरेशन भी शुरू किया गया है, खुद वज़ीर पंजाब भी उस पर जो हैं वो हरकत में आए हैं और उस्मान बुज़दार सभी में जो वज़ीर उस्मान बुज़दार जो हैं उन्होंने भी तमाम तर सूरत हाल पर एक्शन लिया है। इसी बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं शेर अफगन, उनसे बात करते हैं। शेर अफगन, अभी तक कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं? ऑपरेशन शुरू हो चुका है, क्या कार्रवाई हुई अब तक? जी बिल्कुल, ये जो गैंग है लादी गैंग, तकरीबन 11-12 साल पहले ये गैंग जो है क्याम इसका अमल में लाया गया। इस गैंग का एक बहुत बड़ा जो रुकन था, सरगर्म रुकन था, उस वक्त अब्बास चरवार उसका नाम था। अच्छा। तो उन्होंने 2008 में यहाँ पर उसकी खातिर पुलिस मुलाजमीन ने हवालात को तोड़कर इस बंदे को वहां से बाहर निकाला था और उसने फिर जाकर इन्हीं की पनाहगाहों में जाकर इस गैंग को सहूलियतकारी की, इस गैंग को वहां पर जाकर पैदा किया। फिर मोहम्मद लादी नाम का जो शख्स था वो इस गैंग का सरबराह बना और इस गैंग के खिलाफ अब तक जो है 100 से ज्यादा मुकदमात जो है वो डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए जा चुके हैं। इस गैंग के हाथों अभी तक 6 पुलिस एहलकार जो है कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया इस गैंग से? एक इस गैंग का रुकन है जिसका नाम इब्राहिम लादी है, वो इस वक्त सजाए मौत उसको हो चुकी है। उसको भी उस वक्त इब्राहिम लादी को मोहम्मद लादी ने पुलिस के साथ इनके कुछ मामलात हुए थे, उनके खुद इसके शेर अफगन में अभी की बात कर रही हूँ, अभी जो ऑपरेशन हुआ है अभी कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी तक तो ये उस इलाके में गए हुए हैं, सीमेंट फैक्ट्री के इलाके में,
لیکن ان کو زندہ گرفتار کرنے کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے آپریشن اس گینگ کے خلاف ہو چکے ہیں۔ رینجر نے اور پنجاب پولیس نے، بارڈر ملٹری پولیس نے اور بلوچ نیوی نے مل کر اس گینگ کے خلاف پہلے بھی کئی آپریشن کیے، لیکن ہر دفعہ یہ لوگ ناکام ہوئے۔ اسی طرح کی یعنی کہ یہ گینگ اتنا طاقتور ہے، لادی گینگ، کہ اس کے آگے بے بس ہے پولیس بھی، انتظامیہ بھی۔ بہت شکریہ شیر افغان، ہمارے نمائندے جس طرح میں بتا رہے ہیں کہ یہ گینگ جس طرح کارروائیاں کرتا ہے، ابھی وہاں شروع کیا گیا ہے آپریشن، یعنی کہ وہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جو ہے وہ پولیس حرکت میں آئی ہے۔ کیا کرتی ہے پنجاب پولیس دیکھنا یہ ہوگا۔ عثمان سعید بسرا صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف سے میں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بسرا صاحب، صورتحال بہت خوفناک ہے، تکلیف دہ صورتحال ہے، کس طرح ایک شخص کو، ایک زندہ شخص کی ناک اور اس کے کان کاٹ دیے گئے، بازو کاٹے گئے، اس کی ویڈیو بنائی گئی، اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا، اب بھی کوئی گرفتار نہیں ہوا ہے اس گینگ کا۔ یہ کتنا طاقتور گینگ ہے، کیا کر رہی ہے اس کے خلاف پنجاب حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ابھی آپ نے جس واقعے کی طرف ابھی آپ بات کر رہی ہیں، یہ ایک بڑی لرزہ خیز قسم کی واردات ہے اور یہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ ہم اس ایک واقعے کی بنیاد پر ساری پنجاب پولیس کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ جو علاقہ ہے یہ بڑی دیر سے، یہ جیسے آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، چھوٹو گینگ ہے اور وہ ایک علاقہ ہے کچے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ جتنے بھی علاقے ہیں ایک لمبی بیلٹ میں، یہاں پہ ایک کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پولیس نے بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جرأت مندی کے ساتھ اس کو کاؤنٹر کیا ہے۔ اور اب یہی بات تو پھر حکومت بھی صحیح کہہ رہی ہے۔ اگر وہاں پر وفاق الزام لگاتا ہے کہ سندھ پولیس کچھ نہیں کر رہی، تو وزیر اعلیٰ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچے کے علاقے میں شہید بھی ہوئے ہیں پولیس آپریشن کے دوران پولیس اہلکار، اور وہاں پہ کارروائی بھی کی جا رہی ہے، پولیس کام کر رہی، وفاق نہیں مان رہا۔ تو اب آپ پنجاب پولیس کی یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کام تو کر رہی ہے پولیس، لیکن یہ گینگ، یہ ڈاکو راج اتنا سرگرم ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس طرح سے نہیں کی جاتی کارروائی۔ دیکھیں سمیہ، میرے خیال میں ہمیں ایک گدے اور گھوڑے کو ایک ہی چھڑی سے نہیں ہانکنا چاہیے۔ جو بھی شکارپور والے معاملات ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ پورا سندھ جو ہے، جب آپ کراچی سے آئیں نا اندرون سندھ کی طرف، یہ لغاری صاحب کا بھی سفر رہتا ہے، آپ بھی آئیں دیکھیں، ہم تو جو پنجاب سے لوگ ہیں، ہم تو اندرون سندھ میں سفر ہی نہیں دن کے ٹائم کرتے، رات کے ٹائم کرتے، وہاں تو آپ بالکل سرے شام آپ نکل ہی نہیں سکتے اندرون سندھ۔ صرف شکارپور نہیں ہے، اگر یہاں جا سکتے ہیں آپ ڈیرہ غازی خان میں، لادی گینگ جہاں پر ہے، یہاں پہ آپ آرام سے گھوم سکتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے یہ جو لادی گینگ والا ایک انسیڈنٹ آپ کے سامنے آیا ہے، کوئی شک نہیں کہ یہ اس کی بیخکنی ہوگی اور کی جا رہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ لادی گینگ کا ایک واقعہ ہے اور ہم اس کو اٹھا کے اب شکارپور والے واقعے سے یا سندھ۔ آپ دیکھیے سندھ کی جو پولیس ہے، میں تو بے شمار سندھ کے اندر سے پولیس کو نکال کے انہوں نے پنجاب میں بھیج دیا، کوئی ایک افسر آپ مجھے نام لے کے بتائیں سندھ کے اندر جو کام کر رہا ہے، جس کے زیر نگرانی کو کام کر رہا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں نا، دیکھیں یہ پھر آپ کسی بھی صوبے کی پولیس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ میرے خیال میں صورتحال صحیح جو ہے ہمیں اس کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بالکل، اور ہمیں مراکز معلوم ہے، دیکھیں سندھ میں ہمیں مراکز معلوم ہے کہ کہاں کہاں پر ڈاکوں کا راج رہا ہے اور ڈاکو ایلیمنیٹ ہوئے ہیں، بالکل وہاں نیست و نابود کر دیے گئے۔ یہ حالہ کا علاقہ تھا، سعید آباد کا علاقہ تھا، اوپر وہاں جام چھڑوں کا علاقہ تھا، پھر اس کے ساتھ ملحقہ سیون کا علاقہ تھا، بھان سعید آباد کا علاقہ تھا، میہر کا علاقہ تھا، وہاں سے آگے چل کر اس سے خیرپور ناچن شاہ کا علاقہ تھا، ادھر سارے علاقے تھے، نیچے کی طرف کے سارے علاقے تھے، وہاں صفایا ہو چکا ہے۔ اب یہ رہ گئے شکارپور میں، گڑھی خیروں میں، ٹھل میں، جیکو آباد میں، کشمور میں، کنڈکوٹ میں، ہمیں معلوم ہے ایک ایک جگہ پر کہ کیا صورتحال ہے۔ یہاں پر بھی صفایا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، اور بڑا واقعہ یہ ہوا ہے تیغو خان تیغانی کی جو گرفتاری ہے، یہ بڑا واقعہ ہے۔ کوئی سوچتے تھے کہ جناب اس کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو ہاتھ لگا دیا گیا اور وہ گرفتار ہوا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں عثمان سعید بسرا صاحب، دیکھیں ڈیرہ غازی خان میرا گھر ہے، وہاں کی صورتحال کا مجھے میرے خیال میں ایک حد تک زیادہ اندازہ ہے۔ وہاں پر یہاں چھوٹو گینگ تھا، اور یہاں کیوں آپریشن اس وقت ایسے وقت میں ہوتا تھا جب فصلیں تیار ہوتی تھیں تاکہ پولیس اور دیگر ادارے جا کر وہاں سے فصلیں اٹھائیں، یہ ہوتا تھا، اور پھر وہاں پر ڈاکو پروان چڑھتے تھے، ڈاکوؤں کو پروان چڑھایا جاتا تھا۔ یہ نیچے کچے کے علاقے جو ہیں جو ڈسٹرکٹ رحیم یار خان سے ملتے ہیں اور راجن پور دریا کو کراس کر جاتا ہے، اس طرف کو جاتا ہے، تو وہاں سارے کے سارے جو ڈاکوؤں کے مراکز بنے ہوئے ہیں وہ اب بھی موجود ہیں، اور وہ اب بھی میسیجز بھیجتے ہیں۔ جواب لے لیتے ہیں، وقت کم ہے۔ جی بسرا صاحب۔
جی میں وہی آپ کے سامنے جو عرض کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو بالکل تسلیم کر رہے ہیں جو واقعہ بھی ہوا ہے، اور یہ ساری بیلٹ ہے، اس کے اندر اس قسم کے معاملات بالکل موجود رہے ہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں نذیر احمد غالب صاحب کو بھی، دیکھیں یہ میں کسی کو ٹونٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ اس کو بالکل نہ سمجھیں کہ میں وہ تالپور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو شاید میں پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہوں، نہیں بالکل نہیں ہے. میں یہ صرف عرض کر رہا ہوں کہ میں جس انٹیریئر سندھ کو میں جانتا ہوں، میں ابھی پچھلے سیزن کے اندر ہم وہاں پہ ایک امداد بھی لے کے گئے تھے، وہاں پہ آپ دن کو سفر کر سکتے ہیں، رات کو نہیں کر سکتے تھے، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ یہ میں آپ کو کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ، ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پہ جو وڈیرے ہیں ان کے پاس ایک کلچر ہے. آپ سندھ کی بات چھوڑ دیں، میں آپ سے پنجاب کی بات کر رہی ہوں، الہادی گینگ کے خلاف کارروائی کب ہوگی؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ پنجاب پولیس بھی اور اس کے ساتھ دوسرے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جیسے نگاری صاحب جانتے ہیں وہاں پہ بارڈر لیویز بھی کام کر رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ واقعہ جو ہوا ہے، آج پرائم منسٹر نے بھی اس کا ذکر کیا. آپ دیکھیں کہ ایک ذمہ داری کا احساس ہے تو پرائم منسٹر اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں جب وہاں پہلی فرصت میں گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ مستقبل قریب کے اندر آپ کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. چلیں اچھی بات ہے، پورے ملک میں اس طرح کے واقعات ہونے چاہیے. ذمہ داری بالکل وہی ہے، ملک کے وزیر اعظم ہیں، اگر وہ نہیں کریں گے اس کے بعد تو پھر کون کرے گا؟ بریک ہم لے رہے ہیں اور واپس آئیں گے تو شجاع آباد میں جو ایک دل دہلانے والا واقعہ ہوا ہے اس کا بھی ذکر کریں گے. اور پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہے؟ بلاول بھٹو کہتے ہیں میں نے پھاڑا ہے پیپر، مجھ سے بات کی جائے. اور ذرا سوچ لیں پہلے کہ شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ہم ان کی بات مانیں یا مریم نواز کی؟ اس بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو. شجاع آباد کا ذکر کریں گے جہاں پر شادی کا گھر ماتم کدا بن گیا، جہاں پر ڈاکو گھسے گھر میں، آرام سے واردات کی، سونا نقدی لے جانے کے ساتھ ساتھ دلہن سے مبینہ اجتماعی زیادتی بھی کی. یہ تمام تر صورتحال پیش آئی، نہ صرف یہ بلکہ دلہا پر تشدد بھی کیا گیا. اور یہ ڈاکو پولیس کی وردی میں موجود تھے، یہ پولیس کی وردی میں آئے اور 2 گھنٹے تک گھر والوں کو یرغمال بنایا. راؤ زاہد ہمارے نمائندے، ان سے صورتحال جانیں گے. راؤ، مقدمہ درج کیا گیا ہے اب تک؟ جی ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہے، میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے اور میری ڈی ایس پی جواد سخا سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں ہم ایف آئی آر درج کر دیں گے. اور وہاں پر جو لواحقین ہیں جہاں یہ وقوع پیش آیا ہے شادی والے گھر میں، آر پی او ملتان سید خرم علی صاحب وہاں موقع پر پہنچے اور انہوں نے جائے وقوع کا معائنہ بھی کیا ہے اور لواحقین کو اس بات کی تسلی دی ہے کہ پولیس آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرے گی اور جلد ملزمان کو گرفتار کریں گے. جبکہ والد رشید سے ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہمیں اس کا فی الفور جو ہے نا میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ کب تک آئے گی راؤ؟ میڈیکل کی رپورٹ آ چکی ہے پولیس کے پاس اور اس کا اندراج ایف آئی آر کا اندراج باقی ہے جو ابھی ہو رہی ہے. چلیں، بہت شکریہ. راؤ زاہد ہمارے ساتھ موجود ہے، آر پی او ملتان سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا. خرم صاحب، ابھی تک ایف آئی آر درج کیوں نہیں کی گئی؟ السلام علیکم. جی ان کی طرف سے بس ابھی اپلیکیشن مل گئی ہے تو ابھی ہم مقدمہ درج کر رہے ہیں. تو کوئی ابھی تک اس سے پہلے کوئی کارروائی کی گئی ہے؟ کچھ پتہ چل پایا ہے یہ ڈاکو کون تھے، کہاں سے آئے؟ ابھی تک تو ایسا کوئی پازیٹیو کلو نہیں ہے. مختلف لیڈ چل رہی ہیں، میں نے ٹیمز وہاں بنا دی ہیں، ایس پی کو اور ڈی ایس پی جو ہے ان کو ادھر اسٹیشن کر دیا ہے اور ان کو یہی کہا کہ جب تک ملزمان گرفتار نہیں ہوتے تو وہ واپس نہیں آئیں گے. تو انشاءاللہ وہ ان کو گرفتار کرتے ہیں. خرم صاحب، یہ میڈیکل کی رپورٹس بھی آپ کو مل گئی ہیں، تو کیا اس میں زیادتی ثابت ہوئی ہے؟ جی اس میں ہے، اس میں جو ابھی انہوں نے نہیں کیا لیکن اپیرنٹلی اس میں یہی نظر آ رہا ہے اور پھر باقی جو ڈی این اے کی رپورٹس آئیں گی تو پھر پتہ لگے گا ایگزیکٹ کیا سچویشن ہے. اس وقت جو ہیں وہ 5:30 بج چکے ہیں. لغاری صاحب، جی لغاری صاحب بولیے گا. جی پلیز. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رات کے 1 بجے کا واقعہ ہے اور 2 گھنٹے تک واردات ہوتی رہی. اس کے بعد اب اس وقت دن کے شام کے 5 بج رہے ہیں، 5:30 بج رہے ہیں. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ابھی تک درج نہیں ہوئی ہے، وہ تو فوراً درج ہو جانی چاہیے تھی. باقی تو یہ میڈیکل رپورٹ اور ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، اس کے بعد آتی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. ان کے ہسبینڈ سے میں نے بات کی تھی، میں ان کے گھر بھی گیا تھا، ان سے میں نے ملاقات بھی کی ہے. وہ اپنی تحریر بنا کے جیسے ہی دیں گے ہم مقدمہ درج کر رہے ہیں.
ये बात है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि घर वाले नहीं चाह रहे थे? जी नहीं, मुकदमा तो दर्ज कराना चाह रहे हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है अपनी एप्लीकेशन बना के जैसे ही हमें देंगे हम तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने अपना काम शुरू कर दिया। वी आर वर्किंग ऑन इट, एप्लीकेशन वो आती रहेगी। आप अगर कोई आपके पास इस वक्त क्लू नहीं है कि कौन लोग हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इसलिए कि जो पुलिस की मैं बताता हूँ। नहीं, उसमें ये था कि उन्होंने जो अपरेंटली हमें हुलिये बताए उसके साथ सीआरओ के साथ मैच कर रहे हैं और रिकॉर्डेड लोग देख रहे हैं, उसमें एक आध सस्पेक्ट हमें लग रहा है कि ये हो सकता है। अच्छा। तो उस पे काम कर रहे हैं, लीड्स हमारे पास हैं। ठीक है। सैयद खुर्रम अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का आरपीओ मुल्तान गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यही कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पहुंच जाए और बहुत हद तक हमें कुछ कामयाबी भी मिली है। इस तरह हम जिक्र कर रहे हैं मुल्क भर में जो सूरत हाल है अमन अमान की, जिस तरह ख़राब है, जिस तरह मैंने कहा भी कि ना ही लोग अपने घरों में महफूज हैं, ना ही सड़कों पर महफूज हैं, ना गलियों में महफूज हैं, ये सूरत हाल है। और शुजाबाद के वाक़े की जिस तरह मैंने बात की, हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, उस्मान सईद बसरा साहब, बड़ा दिल दहलाने वाला वाक़या है ये कि एक घर जो कि शादिया घर था वहाँ ये वाक़या हुआ। और जिस तरह लगारी साहब ने बात की, बिल्कुल दुरुस्त की आरपीओ से, कि रात को एक वाक़या होता है और शाम हो जाती है लेकिन उस पर एक FIR दर्ज नहीं होती। इतना मुश्किल काम है एक FIR दर्ज करवाना। मालूम नहीं कि लोगों को किस किस कर्ब से गुजरना पड़ता है और हमें ये सिस्टम चेंज करना होगा, ये सिस्टम बदलना होगा। बिल्कुल सुमैया, आप ठीक कह रही हैं कि बिल्कुल हम जिस तब्दीली की आप इशारा कर रही हैं हम भी उसी तब्दीली के लिए कोशा हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि जो वाक़या स्पेसिफिकली जो अभी आप जिसका जिक्र कर रहे थे, इस तरह के वाक़े में पुलिस जो है वो अमूमन FIR की रजिस्ट्रेशन के अंदर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, जिसकी तरफ बजा तौर पर लगारी साहब ने इशारा किया, उसके रजिस्ट्रेशन में कोई लेतोलाल से काम नहीं लेती है। इस वाक़े के अंदर जो मैं आपको अपना एक हंच बता रहा हूँ, एक वकील होने की हैसियत से, प्रैक्टिसिंग लॉयर, इसके अंदर कुछ और ट्विस्ट है जो कि जो अभी तक उसकी FIR की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। अच्छा। तो जो लवाहिकीन होते हैं वो इसके अंदर एक अपनी एप्लीकेशन जो है वो कहते हैं जी हमारी एप्लीकेशन के बगैर, नंबर एक तो पुलिस की मुद्दत में पर्चा दर्ज नहीं होने देते, वो कहते हैं नहीं हम खुद करवाएंगे। दूसरा वो डिले इसलिए कर रहे होते हैं कि ये हमारे यहाँ जो एक रिवाज है कि हम खुद से एक एप्लीकेशन बनवा के लेके आते हैं ताकि वो हमारी उन तमाम चीज़ों को कैटर करे जो हम इस वाक़े से हासिल करना चाह रहे होते हैं। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ उस फैमिली के साथ हैं। इस तरह के वाक़यात जो हैं पुलिस को आगे आके उनकी रोकथाम करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, पुलिस कर भी रही है। लेकिन इस स्पेसिफिक वाक़े के अंदर मैं ये समझता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं अमली तौर पर जब कोर्ट्स के अंदर, तो जब FIR के अंदर गैर ज़रूरी डिले आ रहा होता है और ख़ास तौर पर जो मुतासरा फरीक की तरफ से आ रहा होता है, पुलिस इस पर विलिंग है। जैसे अभी आपको पुलिस के सरबराह जो मुल्तान के, उन्होंने कहा कि वो विलिंग है, वो तो कहते हैं फौरी तौर पे एप्लीकेशन लेके आएँ, लेकिन वहाँ पे अगर एप्लीकेशन आएगी तो वो उसका इंदराज करेंगे। अब मैं आपको इसमें बिल्कुल ईमानदारी से बताऊँ, पुलिस को हमने सियासी प्रेशर से आज़ाद कर दिया हुआ है। कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है FIR देने के लिए, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, बल्कि IG साहब ने तो पंजाब के अंदर अपने RPOs को, अपने CPOs को, DPOs को हुक्म दे रखा है कि किसी किस्म की भी FIR हो, आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर दिखाने के लिए उसको मत रोकें, और अगर कोई रोकेगा तो डायरेक्टली एक नंबर भी दे रखा है जो पंजाब के अंदर हमने उसको सर्कुलेट किया हुआ है कि आपकी FIR नहीं हो रही, IG ऑफिस ने एक हेल्प ऑफिस नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन का, उस पर कॉल करें। रोकथाम के लिए भी कोई मैकेनिज्म सर होना चाहिए, क्योंकि जाहिर जब तक लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, उनको सजाएं नहीं होंगी, तो खौफ भी नहीं होगा ना। जिस तरह घरों में घुसकर लोगों की ना माल महफूज है ना इज्जत महफूज है, तो ये भी एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। जी लगारी साहब। जी सुमैया, इसमें मैं थोड़ा सा मैं आपकी खिदमत में लगारी साहब मैं एक सिर्फ इनपुट सिर्फ दे दूं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पुलिस को ज़्यादा मेहनत से और तनदेही से काम करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात जो हैं जहां पुलिस का इस तरह का रोल है, हम उसको कोट भी नहीं कर पाते। अभी मेरे गुजरांवाला के अंदर एक बदनाम ज़माना इश्तहारी को पुलिस मलेशिया से गिरफ्तार करके लेके आई है, एक को वो देखें ऑस्ट्रिया से गिरफ्तार करके लेके आई है जो वहाँ भत्ते का काम करता था, और हमारे लोकल जो CCPOs हैं, CCPO साहब हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत जांफिशानी से उसको लेके आए। सारे शहर इनको मुबारकबाद दी, पुलिस अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन इस तरह के वाक़यात टेंट करते हैं सारी पुलिस की कारकर्दगी। यकीनन, और जिन पुलिस वालों ने ये काम किया है और जिन्होंने, जिस हुकूमत ने उन्हें सहूलत दी है कि वो बैरून मुल्क जाकर उनको गिरफ्तार करें, तो उसको तो वैसी शाबाश देनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात है, और आपने गुजरांवाला का जो बताया है ये तो हमारे लिए एक मिसाल है। खुदा करे कि यही शुजाबाद के लिए और यही डेरा गाजी खान के लिए सोचा जाए कि यहाँ के इलाके के लोगों की भी जान, माल, इज्जत, आबरू इसी तरह से मोहतरम है जिस तरह से
गुजरांवाला या लाहौर के लोगों की इज़्ज़त और उनकी माल और उनकी दौलत और उनकी फैमिली और उनका घर जिस तरह मोहतरम है, इसी तरह यहाँ के लोगों का भी मोहतरम है। आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की है और मेरा ख़्याल है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन इस मामले में हमें ज़रूर ये देखना है। और जो RPO साहब कह रहे थे खुरम साहब कि जी फैमिली की तरफ से एप्लीकेशन आ रही है, तो एप्लीकेशन या फैमिली का वकील बना रहा होगा या फैमिली के लोग बना रहे होंगे, ये तो पुलिस बेहतर तौर पर उसको देख सकती है कि उसको ले और उसको बैठ कर जो कुछ भी उनके वकील के थ्रू या उनके अपने ज़ाती तौर पर वो जो कुछ दर्ज कराना चाहते हैं वो दर्ज करें। दरख्वास्त लिखने में अगर इतनी देर लगती है, 12-14 घंटे लगते हैं, तो फिर ये मुनासिब नहीं है, ये वक्त ज़्यादा हो गया। लगारी साहब इसमें मेरे ख्याल में क्योंकि आप चीज़ों को बेहतर जानते हैं, आप चीज़ों सर ब्रेक ले लूँ, बस साहब ब्रेक मुझे लेने दें, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ और इश्यूज भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। यहाँ पर आपको बताएं कि राजा रियाज ये दावा कर रहे हैं कि जो अली ज़फ़र की रिपोर्ट है उसमें जहांगीर तरीन जो है उनको क्लियर करार दे दिया गया है। ज़रा ये कह रहे हैं कि अली ज़फ़र अपनी रिपोर्ट में इस बात पर पहुँचे, इस नतीजे पर पहुँचे कि जहांगीर तरीन के साथ सरकारी एजेंसियाँ नाइंसाफ़ी कर रही हैं, लेकिन हुकूमती जो ज़राए हैं, जो हुकूमती कैंप है और जो धड़े बंदियाँ हैं खुद हुकूमत के अंदर, वो इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं। और अभी तो बाज़ाब्ता तौर पर ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई है, लेकिन कुछ अहम पॉइंट्स का तबादला किया गया है। और ये भी ज़राए कह रहे हैं कि शहजाद अकबर से ये कहा गया है कि FIA की कार्रवाई के दिफा में अपने हक़ाइक़ जो हैं वो पेश किए जाएँ। अली ज़फ़र को बताया गया है कि ये पर्चे शुगर इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक काटे गए हैं और उन्हें यह भी बताया गया है कि ये पर्चे सिर्फ तरीन के खिलाफ नहीं है बल्कि उन तमाम अफराद के खिलाफ काटे गए हैं जो इस वक्त अभी भी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो कि सरगर्म हुआ है, क्या वाकई उनसे मामला सेटल करने के लिए ये रिपोर्ट जो है वो वाकई एक अहम किरदार अदा करेगी? और अगर कुछ पॉइंट सामने आए और वाकई राजा रियाज भी कह रहे हैं कि क्लियर करार दे दिया गया तो मामला सेटल्ड हो गए हैं, क्योंकि आगे जो बजट है उसके लिए ये ग्रुप मुश्किलात खड़ी कर सकता है, तो क्या वाकई मामला सेटल डाउन हो गए? बसरा साहब। देखिए सुमैया, मैं तो इस बात से अभी इसलिए इत्तेफाक नहीं करता हूं कि जब तक किसी किस्म की रिपोर्ट मंजर आम पे ना आए तो उस पर तो बात नहीं की जा सकती। और दूसरा ये है कि ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जो अली ज़फ़र हैं उनकी कमेटी जो बनाई गई है वो कोई ऐसी उसके TORs नहीं है कि वो किसी को कोई बेगुनाह करार दे देगी और फिर उसके खिलाफ किसी कानूनी कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी। देखिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर बिलीव रखते हैं। वो तो उन्होंने कहा कि मुझे ये अंदेशा है कि गवर्नमेंट की साइड से यानी कुछ लोग जो हैं वो शायद उनको मुतमईन करने के लिए कहा गया था ना कि उनको मुतमईन कर देंगे, तो उनको मुतमईन कैसे किया जाएगा फिर? नहीं, ये हमारी इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंटरनल इंक्वायरी है जिसके अंदर इंटरनल हमारे जो मामला थे उसको वो देखा जा रहा है। हमारी पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहे किसी को, जो कि उनके डाउट्स थे। देखिए एक चीज़ बड़ी क्लियर है, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक कानूनी एक जंग लड़ रहे हैं और वज़ीर आज़म कानून की हुक्मरानी पे बिलीव रखते हैं। इस जो सारा एक मामला है ये खुद इटसेल्फ ये एविडेंस कर रहा है, ये जिस सबूत के तौर पर खड़ा है कि वज़ीर आज़म रूल ऑफ लॉ पे बिलीव कर रहे हैं और फेवरेटिज्म को बिल्कुल अपने पास भी भटकने नहीं दे रहे हैं। जो भी मुश्किलात खड़ी कर सकता है, आप भी जानते हैं बसर साहब, आगे बजट है, बजट मंजूर कराना है हुकूमत ने, अगर ये ग्रुप नहीं साथ देगा तो फिर क्या होगा? सुमैया देखिए, हम भी सियासत के अंदर हैं और वज़ीर आज़म ने सियासी एक इनिंग्स खेली है जो 24 साल के ऊपर है, वो किसी को उठा के नहीं लाए गए हैं। उनके पाँव के छाले बता रहे हैं कि वो इस सारे दश्त की स्याही को छानते हुए आए हैं। हमें पता है कि सियासत के अंदर ग्रुप्स क्या होते हैं और अगर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ग्रुप से डरते और रूल ऑफ लॉ पे बिलीव ना रखते तो ग्रुप पैदा ही नहीं होता। मसला ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की सरबराही के अंदर एक ऐसी हुकूमत कायम है जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव रखती है। रूल ऑफ लॉ पे आप लोग बिलीव करते हैं, ठीक है, ये कितना रूल ऑफ लॉ है। लगारी साहब, एक और ग्रुप भी तश्कील पा गया जिससे कल अशाइया हुआ, उनको भी वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब ये एक और ग्रुप आ गया जिससे 15 अरकान असम्बली हैं। क्या लग क्या रहा है आपको, क्या होने वाला है? जी, मैंने पहले अर्ज़ किया था और मेरे ख्याल में उस्मान सईद बसरा साहब मौजूद थे उस शो में
मैंने कहा था कि एक और ग्रुप सामने आने वाला है इस ग्रुप के बाद, और फिर अब भी एक और ग्रुप वजूद में आ सकता है। वो जो पहले इस बात पर आया था कि जनाब हम सूबे के लिए कोशिश कर रहे हैं, सराइकी सूबे के लिए, और वो बनाना चाहते हैं और उनका काम नहीं हुआ है, तो वो भी अपनी किसी न किसी हद तक तैयारियों में लगे हुए थे। अच्छा। और मेरा ये बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है जी बजट पास ना हो या हुकूमत को गिरा दिया जाए, ये सारा कुछ इस तरह की सूरत हाल हो, लेकिन सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है। अली ज़फ़र कमेटी क्या फ़ैसला करती है, उन्होंने क्या इंक्वायरी की है, उनकी इंक्वायरी के TORs क्या थे, ये तो सारा हुकूमत खुद जानती है और उसको पता है। लेकिन शुगर इंक्वायरी कमीशन ने सिर्फ जहांगीर तरीन को ही जो है वो नहीं वो इंडक्ट किया था, उनने बहुत लोगों के नाम लिए थे, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी हुए, छोटी जो मछलियाँ थीं वो पकड़ भी ली गई हैं। और इंक्वायरी कर रहे थे डॉक्टर रिजवान जो हैं वो एक बड़े अफसानवी किरदार हैं, यहाँ सिंध पुलिस में भी रहे हैं और पंजाब में भी रहे हैं, और उनका एक बड़ा अफसानवी किरदार होता है, बहुत ऐसा जिन चीज़ों का हवा में कोई पता नहीं होता है, उन चीज़ों को भी ढूंढ निकालते हैं। खैर उस पर अलग बात होगी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर जहांगीर तरीन किसी मामले में मुलविस हैं और अगर उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है और अगर उनके खिलाफ FIA या कोई इदारा इंक्वायरी कर रहा है, तो और भी बहुत से लोग हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए इसी शुगर की। बिल्कुल होनी चाहिए। कहाँ से खुसरो बख्तियार साहब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है कि असासे इनके बताएं, इनके असासे 38 लाख से 40 लाख से बढ़कर खरबों तक कैसे पहुंचे, वो सबके लिए होनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, आपका भी, उस्मान सईद बसर साहब आपका भी। बिल्कुल एहतसाब वो सबके लिए हो, वो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, उसमें अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं होना चाहिए, और ये हुकूमत कैसे जो है वो उसको करेगी साबित, ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।